Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we'll be covering on chapter 6. Chapter 6. Chapter 6. Marketing planning for business startups. So marketing plan. So this chapter cover the basic principle of marketing considered necessary for business startups. Basically this is very important. Marketing and so sales. Marketing and also sales for small business. Sales is very important. You kalau if you just imagine macam ni lah, if you renovate kedai ke, buka kedai ke, dan apa-apalah, maksudnya you cantikkan you punya kedai ke, ataupun apa-apalah tapi kalau tak ada sales, tak ada marketing, tak ada income, tak ada kedai tak ada orang datang. So basically it's very important for marketing and sales. Planning will be explained as a process with serious step of to completion. So the objective of this chapter are to introduce the basic concept in marketing, and then to demonstrate the elements of marketing mix, and to discuss the relevance of marketing in entrepreneurship. So at the end of this chapter, students should be able to describe the basic concepts in marketing, and then explain marketing mix, and then explain the importance of marketing for entrepreneurs. Now list of topics: important concept in marketing, and then needs, wants, demand, values and satisfaction, market segment, targets, customers, and also positioning. And then we look at customer relationship marketing, marketing plan, marketing mix, and marketing and entrepreneurship. Alright, ni Kotler ni salah seorang penulis yang agak popular. Kotler 2014 define marketing as the science of art, science and art of exploring, creating and delivering. Explore, create, deliver value to satisfy the needs of a target market at a profit. So you want to satisfy the needs, but when you satisfy the needs of this particular target market, you want to get the profit lah. Marketing identify unfulfilled needs and desires. So marketing is actually looking at you identify there are needs, ada keperluan, ada permintaan, ada desires kan, then you fulfill that desire and needs. This chapter focus on the basic knowledge about principle of marketing and some of approaches applicable for startups and small business companies. Important concept in marketing: needs, wants, demands, values and satisfaction. Kita tengok apa dia maksudnya terms ni. Entrepreneur must understand the target customers in terms of needs, wants and demands, so he can develop products or services that are of value to the customers. He may have to invest in information gathering and analysis, which will enable him to understand his customer motivation and behavior. This will help develop marketing strategies and tactics that are suitable and fit the customers' characteristics. Sebab tu kita sekarang ni kita nak very we can play with the data lah, we can play with the data, we can use artificial intelligence to actually understand our customer. Yang pentingnya kita nak kenal siapa customer kita tu. We have to know our customer, their needs and wants. Their needs and wants, so that when we know their needs and wants, we can be able to fulfill their needs and wants. So kita tak nak kita buat satu produk rocket and science kan, tapi sebenarnya tak ada orang nak. Tapi kita buat produk yang simple pun, tapi sebabkan memang ada demand, definitely produk tu akan laku.
Needs refer to a person feeling of a state of inadequacy. Needs. So, contohnya kan, bulan puasa. Bulan puasa kita rasa apa? Lapar. Okay. Kita rasa lapar, macam mana kita nak menghilangkan rasa lapar? Okay. Kita kena buat apa? Cuba jawab. Kalau nak hilangkan rasa lapar. Kita kena makan lah. Tapi sekarang tak boleh makan ya. Sekarang tak boleh makan. Sebab kalau you makan sekarang ni, you akan batal puasa. Jadi, bila you lapar, okay, you perlu memenuhi keperluan tu. Keperluan kehendak tu untuk you makan. Okay, jadi kalau usahawan tu dia tahu you tengah lapar dan dia bagi you makan. Kan? Itu dia dah fulfill, okay, kehendak you tu, ke needs you tu. Okay. Wants pula refer to what a customer desire beyond basic needs. Okay, dia lebih daripada keperluan tadi. Dia bukan setakat makan saja, tapi dia nak makan KFC-nya, apanya, yang inilah. Bukan setakat untuk menghilangkan kenyang, menghilangkan lapar, tapi menghilangkan lapar dan juga menikmati. Okay, menikmati. Contoh kan. So one are often influenced by many factors, psychographic, demographic, economics and cultural factors. Okay, kalau contohnya lah cultural factors lah, ataupun ni cultural factor contoh, you kalau di Kelantan orang biasa makan budu, betul tak? Okay, tapi kalau you bagi orang Johor makan budu, dia mungkin tak akan rasa dia punya nikmat dia tu. Okay, kecuali orang Johor yang dah biasalah duduk Kelantan dan sebagainya. Sama juga macam orang Kelantan pergi ke Johor, dia mungkin makan ni nasi ambeng contohnya kan. So mungkin dia tak apa nak ni. Dia terabu mungkin dia boleh, tapi nasi ambeng dia tak pasti. Okay, so okay, and then demands refer to the needs and want that can be translated into real purchases by customer because they can afford it and are willing to pay for it. So demand ni pula barulah jadi ditukar kepada duit. Okay, demand. Okay, right. So tadi kalau dia setakat needs and wants je tapi tak tukar kepada demand, maka dia tak jadi duit. Okay. Manjat pula dia. Okay. Alright. So demand tu lah yang akan customer willing afford and then willing to pay. Dia mesti kena afford dulu and then dia boleh membayar lah. Okay. So value pula, okay, value is the benefit received when buying a product or services. Price is what is paid for a product or services. Customer will be easily persuaded to part with their money to buy something if they perceive it have greater value than what it cost them to buy. Maksudnya kalau value tu lebih tinggi daripada cost, maka dia akan beli. Okay, so macam mana dalam contoh yang terbaru ni, yang latest sekarang ni, macam contoh macam kita tahu tak kes Chef Amar tu? Tahu tak? Okey, kan dia jual dia orang kata mula-mula tu dia orang kata jual harga Tel Aviv kan, harga Tel Aviv. Betul tak? Si Arab Tel Aviv. Tapi selepas dia counter balik, okey, dia kata dia punya nasi ni ada value dia, ada dengan ingredient dia, ada saffronnya. So dia punya nilai benda tu lebih mahal daripada apa yang dia orang beli, dia orang bayar pun. Lebih value dia value dia. Okey, adalah lebih tinggi daripada apa. Jadi sekarang ni tengok dah beratur panjang, betul tak? Okey, nasi Arab dia harga nasi, kalau nasi Arab ayam RM25. Kalau apa yang RM50 tu? Kambing ke ni? Yang RM50 tu. Okay, so ada yang 25 dan ada yang 50. So nampak, you cuba, kalau you jadi entrepreneur, you kena bagi tahu, you stresskan bahawa value you lebih tinggi daripada harga yang dia bayar. Faham tak maksud saya?
value yang diorang dapat tu, customer dapat adalah lebih banyak daripada apa yang mereka bayar. So therefore, a marketer will try to package his product, price, promotion, distribution channel and selling outlets to suit and fit the target market customers and to make them consider it to be higher value than its price. Okey, satu lagi ya. Kalau you nak jual, contohnya harga nasi ayam tu RM25. Nasi Arab tu lah. Kalau you target market you, okay, saya ni cerita ni in term of marketing bukan cerita pasal B40 ke yang T20 ke apa ni. Ini marketing, okay. Ini reality kehidupan kita. Contoh kalau you nak target, okay, you entrepreneur, you nak target you nak jual nasi ayam tu RM25, okay, RM25. And then you nak target, you punya target market, target market lah orang mungkin B40 ataupun you target kepada M40 ataupun you target kepada T20. Tu you kena fikir. Okay, siapa yang mampu membeli? Okay, tapi untuk mampu membeli tu tak semestinya okay dia tu T20 ke M40 ke, okay. Sebab kalau kita tengok T20 ni adalah faktornya adalah faktor ekonomi. Dia orang ada duit. Okay. Tapi kalau kita tengok kepada faktor biologi ke, contohnya kalau dia memang dah nak sangat lah, dia dah nak sangat nasi Arab tu yang Cik Amar buat tu, tak kira lah dia tu B40 ke T20 ke M40 ke, dia akan beli sebab dia ada kehendak dia. Cuma dalam marketing kita kena target the group, target the group tu, sebab dia bukannya semua orang yang akan, contohnya semua orang akan cuba mendapatkannya. Okay, tapi kalau kita target the group tu, okay, group tu mungkin group tu memang dia punya style dia macam tu, psikografik dia macam tu, lifestyle dia macam tu, memang dia tak masak pun, memang dia beli pun. Dan bagi dia untuk beli seorang makan RM25 tu kira macam biasa-biasa. Okay, biasa-biasa RM25. Kita makan RM25 seorang tu macam Yelah macam hotel punya ni lah, hotel punya makan lah kan. Sekali pergi makan hotel RM50 kan. Orang yang selalu pergi makan hotel dia rasa macam biasa lah sekali makan RM50. Tapi kalau macam orang kita yang biasa-biasa ni, kalau sekali makan RM20 tu mungkin juling juga sikit kan mata kita kan. Okay, okay, contoh tak ada juga antara kamu ni yang makan memang RM50 ke atas sekali makan. Saya tak lah, okay, saya biasa-biasa. Okay, betul tak? Kan? Tak ada orang? Hello? So you all makan berapa ringgit satu kali makan? $10 ke bawah. Maksudnya kalau dah 10 ke atas tu mungkin kita kurang sikit nak. Contoh. Jadi kalau you nak target, okay, contoh nasi Arab you kepada student, so mesti kena harga 10 ke bawah, ataupun kepada student dan pensyarah. Pensyarah pun 10 ke bawah Contoh lah kan. So tapi kalau you target kepada nak jual, contohnya Chef Amar tu dia memang nak jual RM25. So dia punya target tu, sebab tu dia buka di mana? Di Shah Alam kan. Dia ikut kepada geografi. Okay, geografi. Target dia geografi orang-orang kat situ. Okay, seterusnya. Okay, customer satisfaction is very important as it will translate into repeated sales. So maksudnya kepuasan pelanggan is very important. Sebab apa? Bila dia puas, kan, dia akan repeat. Kalau dia tak puas, dia tak akan repeat. Okay, dia akan pergi kepada entrepreneur lain. So satisfied customer contribute to sales growth because they will promote the product word of mouth to friends and family. Okay, contoh lah kalau customer tu puas hati kan, kalau customer tu puas hati, dia beli setiap kali dia beli tu, contoh kalau dia cerita pasal makan je kan, bulan puasa ni tak apa ni. Contoh dia beli apa ni, bukan singkat, apa yang selalu ni, kredit kan, kredit untuk you punya telefon tu. Kalau you puas hati dengan servis provider tu, you akan sentiasa beli setiap bulan. Contohnya kalau sekali beli berapa, kalau sebulan you beli
untuk you punya tu kredit tu, kredit telefon tu? Berapa? Okey, RM35. You nampak, sebulan you pakai RM35. Setahun berapa? RM425 kan? Okey, 400 berapa berapa lah. Lebih kurang lah. Kan? Okey, 435 70. Okey, 470. Okey, lebih kurang lah 420. Okey, 420. So maksudnya setahun you dah dapat guna, you spend RM420 untuk beli kredit tersebut. Cuba you jadikan 10 tahun. Okey, 10 tahun you dah spend berapa tu? 420 kali 10 tahun, 4,200, betul? RM1,200. You seorang je bayar kat dia. Kalau you seorang, lepas tu kalau you bagi tahu kawan you ini bagus, so you nampak. So maksudnya RM4,200 tu akan multiply. Okay, itu maksudnya kalau satisfied customer dia akan repetition. Okay, dia akan repetition. You cuba bayangkan kalau sekarang ni you pakai RM35, mungkin 3 tahun akan datang you akan bayar RM200 sebulan. Okay, sebab you dah puas hati you dengan company tu, dan you nak pakai yang lain pula lebih canggihnya, RM200 sebulan. So setahun dah jadi 2,400. Okay, bukan 420 lagi 2,400 you spend. 10 tahun 24,000. Tu customer yang puas hati dengan you punya business, maka dia akan dia akan jadi repetitive customer yang berulang-ulang beli, kan? Okay, in the marketplace, okay, kita tengok market segment target customer and positioning. Okay, in the marketplace, seller compete with each other to sell to customer. Kita mesti compete, okay? Seller A dengan seller B, seller C. Okay, a marketer needs to identify the target customer. Sebab tu kita kena identify the target customer. Kita tak boleh target, contohnya kita nak buat Facebook marketing. Apa dia? Ya, apa dia tu? Ada soalan ke? Okay. So bila kita contoh kan kita okay, kita nak buat Facebook ads lah, Facebook ads kan. Kalau kita tengok, kalau tak betul-betul, if you want to do your Facebook ads, you are going to maksudnya buang duit lah. Buang duit. Sebab apa? You tak target your customers tu. You tak target, you nak target Facebook beratus ribu kan, beratus juta kan. Jadi tak semua orang nak beli produk you tu, sebab you tak target. So sebab tu kita kena very niche target dia, makin kecil. Okay, so marketer needs to identify the target customer. One may divide potential customer into segment of customer that share common characteristic. Jadi mungkin kita akan buat dia punya demografik apa sama, psikografik dia. Contoh macam ni lah, you punya produk ialah kecantikan. Okay, krim muka ni krim muka. Okay, ni selalu ni produk-produk yang selalu mendapat penjualan yang besar kan, ialah macam produk wanita lah. Okay, produk wanita. Jadi you nak jual krim muka. Tapi kalau you just tabur je, okay, you punya Facebook ads tu kepada lelaki pun sama, perempuan pun sama. Jadi yang lelaki tu dah tentu dia akan membazir. Okay, contohnya lelaki, okay, sebab apa bila kita buat advertisement tu, okay, sekali dia view tu itu adalah berapa, maksudnya cost lah, okay, per view tu berapa yang diorang akan tengok. Jadi kalau kita target kepada lelaki tu, apa, lelaki pun tak akan membeli, ni kurang lah, adalah membeli tapi kurang. Bandingkan dengan golongan wanita, okay, dia memang akan membeli produk tu lah,
produk tu apa, saya pun tak tahu apa namanya. Okay, so this practice may facilitate the entrepreneur to package suitable marketing strategies that suit customers' characteristic. So yang maksudnya kita kena tengok, kita kena buat kita punya customer profile tu. Macam mana customer kita tu? Kalau boleh you buat macam tu lah, yang kartun tu, bukan kartun, dia panggil apa? Yang tu. So you boleh agak-agak macam mana you punya profile customer. In term of dia punya demographic pun you dah boleh agak dah. Okay, contohnya kalau you jual shampoo, mungkin you mempunyai rambut yang panjang. Okay, sebab you nak jual shampoo. Kalau yang dia botak, macam mana you nak jual shampoo kan? Contohlah, contoh. Okay, positioning refer to how customer perceive a brand or a company and its offering as compared to other companies offering. Positioning ni macam branding jugalah. Dia lebih bukan lebih, dia macam macam kita branding. Okay, kita nak position ourselves to the customer. Okay, so how we want to position ourselves to our customers, that's very important lah. So nanti kita akan, bila you belajar marketing nanti you akan tahu macam mana nak position kan syarikat you tu. Dia you kena sentiasa position yang sama je. You tak boleh hari ni position macam ni, besok position lain. Okay, saya baru belajar satu perkataan iaitu, okay, hari ni you budak on. Tahu tak budak on apa? Besok you bukan budak on. So tak boleh. So you kena tiap-tiap hari budak on. Okay, faham tak? Okay, tak boleh hari ni you on. Okay, besok you bukan on. Kan? So is ni. Tapi ini baru saya belajar ni, sebab saya baru belajar tentang apa, saya punya pelik apa benda budak on ni kan. Jadi saya pun tanyalah. Okay, dah dapat jawapannya. Rupa-rupanya kepada yang tak tahu out of apa ni, out of apa ni, dia macam fashion apa ni, apa dia, outfit. Okay, yeah, outfit of today. Outfit of today, dia OOTD. Okay, so outfit of today. Tapi orang Johor budak Johor tu, saya ada tengok yang TikTok tu kan, budak on kan, budak on. Dia sebab dia sebut tu kan on. Patutnya OOTD tapi on. Okay, so outfit of today. Tapi jadi maksudnya kalau you positioning yourself you sebagai on, so you kena on lah. Faham tak maksud saya? Okay, you kena konsisten. Okay, jangan hari ni on, besok lain. Apa yang selain daripada on apa? Tak ada lagi dah. On je. Okay, tak apalah. Dia maksudnya tak boleh berbeza-beza lah. Tak boleh position satu. Okay, and then customer perception can also be influenced by how a company communicates and project its image to the customer. Some companies use taglines to position, reflect, differentiate, okay, their product from competitors. For example, okay, Subway, okay, restaurant use eat fresh. Contoh, eat fresh as a tagline to show them as a restaurant selling fresh food. Nampak? Tu Subway. Jadi kalau kita perceive dia, oh Subway fresh. Kan? Jadi kalau you outfit of today lah. So mungkin you punya tema tu macam mana? Kalau outfit of yesterday tak boleh maksudnya. Okay, macam itulah. You adalah tagline dia. Okay, you adalah tagline dia. And then customer relationship management or customer relationship marketing is focused on building relationship with the existing customer to turn them into loyal customer. So this is very important. Dia panggil relationship marketing. Okay, perhubungan dengan customer. Okay, so you dengan customer you bukan sahaja you jadi dia beli je lepas tu dah. Okay, tak kira pun nama dia pun tak ada, apa pun tak ada. Tahu dia mungkin kita tahu dia pakcik X dia tu. Macam tu je, pakcik ni, tahu kan? Rupiah putih contoh.
kan. Tapi you tak tahu pun nama dia siapa pun tak tahu, okey. Umur dia pun tak tahu berapa, anak berapa semua. Tapi kalau relationship marketing ni dia akan lebih, okey, dia building relationship tapi still professional relationship. Professional relationship bukannya you kena buat relationship hubungan cinta ke apa, tak, bukan. Professional relationship yang menunjukkan bahawa you ada hubungan. So maksudnya nanti apabila dia nak produk dia, okay, dia akan cari you. Okay, dia akan cari you. Sebab dia akan jadi loyal customer. Loyal customer ialah bila time contoh bila time birthday je you hantar happy birthday. Contoh kan. So okay lah. So you hantar birthday card apa semua. So mestilah bila dia nak perlukan produk yang memang you ada jual, dan mesti dia akan pilih you. Tapi tak semestinya, mungkin dia akan pilih orang lain juga kan. Yang mana tahu orang lain tu lebih, okay, menjaga, okay, hubungan tu daripada you kan. And then the objective of relationship marketing is to build a win-win and satisfying relationship with the customer. And researchers have shown that it is less expensive to maintain current customer and develop good relationship with them compared to finding a new customer. Faham tak maksud saya? You maintain relationship dengan customer sedia ada adalah lebih murah berbanding dengan kos you mencari customer baru. Faham tak? Faham tak maksud saya tu? Okay. Nak cari yang baru lagi mahal kan, daripada you maintain yang sedia ada. Okay, successful marketing marketers dalam kita tengok marketing plan usually develop a marketing plan as their roadmap, okay, and then the plan serve as a guideline to specific analysis, marketing strategies, tactic and programs, and a marketing plan require data collection. So maksudnya data collection tu kena ada an analysis of customers, competitors and marketing environment. Based on this, realistic and suitable marketing objectives, strategies and marketing budget are outlined for implementation. So apabila kita nak buat marketing plan ni, memang kita kena buat research lah. Maksudnya kita kena buat research. Kenapa lah kucing ngacau je ni? Kenapa ni? Tuan dia pergi sekolah. Okay. Okay, so and then we look at marketing mix, right? Marketing mix refer to marketing strategies commonly of 4Ps marketing, 4Ps, product, price, okay, product, price, place, promotion, and also price, promotion, place lah, 4 lah. Okay, inilah product, price, place, and promotion. Ini marketing mix, okay, marketing mix. So untuk marketing mix ni lah sangat-sangat penting, sangat-sangat penting. Okay, pertama produk mesti baik, okay, komponen produk, product differentiation, branding strategy. Lepas tu price, selling price, sale and profit. Sebab apa? You tak nak nanti you jual tak ada untung. You pun tak nak kalau jual pun terlalu mahal, orang tak nak beli kan. Dan promotion ni ada promotional mix, social media marketing ada dua. Satu promotional mix, okay, promotional mix ni advertising, okay, ada promotion juga, okay, ada personal selling ke, okay, ada personal selling dan juga ada public relation, okay. Tapi sekarang ni ada yang baru iaitu social media marketing, okay, ada Facebook ad lah, Instagram ad lah, ada TikTok lah, okay, ada apa lagi, macam-macam kan social media ni kan. So ni adalah satu benda yang baru dulu tak ada pun ni, okay, social media ni. And then component of product, okay, sorry, and then place, kat mana you jual? Direct channel, okay, direct channel tu maksudnya kalau you jual terus, okay, you jual hilang terus kepada consumers. Retailing ni maksudnya dia berkilang pergi kepada retailer, peruncit, barulah kepada customer. E-commerce ni maksudnya dia jual direct, okay, melalui e-commerce lah. E-commerce ni melalui e-commerce, okay. Alright, kita teruskan, okay. So produk yang tadi saya dah cerita, okay,
Ni kita tengok produk tu, kita akan lihat pada kualiti dia, kualiti produk, okay, variety dia. Okay, contoh variety ni kalau Coke kan, dia ada Coke Zero, dia ada Coke Coke Light kan, okay, Coke macam-macam lah, okay, original, ada warranty ke tak. Ni kalau Coke tak ada warranty lah kan, tapi kalau ada barang-barang yang elektrik apa ada warranty. Okay, design dia cantik ke tak kan, design dia menarik ke tak kan, service, after sale service, okay, lepas you dah beli dah jual, okay, ada tak after sale service, branding dia macam mana. Okay, you just imagine okay, branding tu kadang-kadang nak brand je. Okay, contohnya macam hari tu saya beli Dyson punya apa ni, vacuum ya, ada ni saya tunjuk. Okay, dia vacuum dia tu nampak ni vacuum dia tak ada wire. Okay, dia tak ada wire, dia boleh je terus, okay, boleh terus vacuum. Okay, lepas tu harga dia lebih kurang dalam, tak silap saya dalam 2000 lah kot, 2000. Okay, dan lepas tu saya tengok ada satu lagi brand, okay, yang baru saya tengok kat Facebook dalam 300 lebih. 300 lebih. Jadi sebab apa yang Dyson ni mahal? Sebab ada brand, dia ada nama, jenama ni. Yang baru tu nama tak tahu apalah kan, tapi 300 lebih, sama je, lebih kurang sama je. Ada lampu, ada apa semua, dan dia bateri, okay, kena charge lah. So itu yang. And then packaging lah, sometimes you tengok packaging, kalau produk-produk yang mahal tu packaging dia memang canggih lah. Okay, so yang ni adalah produk. Okay, dan untuk price pula price ni kita akan tengok. Sebab tadi kita nak tengok berapa profit kita dan sebagainya kan, kita ada tengok price, boleh kita tengok about cost based price, value based pricing, competitor based pricing. Cost based ni maksudnya berapa cost kita tambah markup. Okay, kalau value based ni based on customer interested value, valuation and perception. Value based ni contohnya cost dia mungkin RM2 je, tapi sebabkan customer value dia tu RM10, kita boleh jual RM10. Okay, faham tak? Tak faham ke? Customer value dia produk RM10 tapi cost dia RM2. So kita sebenarnya untung RM8, tak ada masalah, tak ada isu. Tak ada isu kat situ. Sebab apa? Kita based on the customer value the product itself. Okay? Kalau cost base, contohnya kita harga RM2 dan kita nak jual RM3. Okay? Tu cost base. Okay? Harga RM2, kita nak untung 50%, so kita jual RM3. Okay, tapi kalau maksudnya 50% of cost, kalau 50% of sales, kita kena jual RM4 lah kan. So tapi kalau dalam konteks value base ni, kita tengok customer value produk tu berapa ringgit. Tu kita tunjuk produk tu kan. So ni so dia akan bagi tahu value dia. Okay, dan satu lagi lah competitor based pricing, maksudnya kita based on competitor's price. Okay, so harga untuk kompetitor ni kan, company X ni jual RM10, company Y jual RM8, company Z jual RM9, so kita pun jual tengah-tengah, ambil harga purata, lebih kurang. Okay, and then we have promotion. Promotion ni ialah macam mana kita nak make sure produk ni dia kenali oleh orang ramai. Okay, in general refer to how marketers communicate with customer. Macam mana kita nak berkomunikasi dengan customers. Okay, so dia ada banyak okay, dia ada sales promotion, advertising, public relation, publicity, direct marketing, personal selling, social media marketing. Ini yang saya dah explain tadi lah. Okay, advertising kan, contoh. Okay, social marketing, okay, using the internet as platform to communicate. Ini pun sama, you pakai page, Facebook page, okay, Twitter, Facebook dan sebagainya lah. Because this is how you want to communicate with your customer.
Then place. Place is where you want to make your product available and accessible to the target customer. Okay, a product has to make a decision on how to deliver product to the customer. So basically, yang tadi kita cakap ada direct channel, okay, where producer deliver product to customer directly without a middleman. Tak ada orang tengah lah. So dia daripada kilang terus kepada customer. So one of the fastest growing is direct sales distribution method is online sales through internet. Itu ialah direct channel. And then dan kita ada juga ada selain daripada direct channel tadi ada retailers, you gunakan retailers dan juga you gunakan e-commerce. Okay, apa beza antara this one yang sales through internet ni dengan e-commerce? E-commerce ni masuk ke dalam contoh e-commerce adalah Shopee, Lazada. Dia ada selalunya dia ada kad, dia ada kad. Okay, dia ada barcode. Itu ialah e-commerce. Tapi kalau yang maksudnya yang direct dan dia ada banyak produk lah. So e-commerce dia ada banyak produk. Kalau yang maksudnya yang dengan direct channel ni selalunya dengan direct and company. Contohnya you beli Panasonic, saya beli Dyson direct dengan Dyson. Okay, saya beli Panasonic ke apa ke, saya beli terus dengan Panasonic, kan, harganya itulah. Okay, so itulah direct channel. Okay, seterusnya ialah marketing and entrepreneurship. In general, marketing is a business approach that is based on principle of understanding customers, delivering values to satisfy customer and doing it at a profit. Okay, the implementation of effective marketing strategies reflect a firm understanding of target customers' needs and wants. Okay, however, marketing today is becoming more interesting and challenging. Sebab apa interesting and challenging? Contoh case viral macam-macam lah. Okay, for example, many young entrepreneurs are involved in online business, service and mobile application. Thus, entrepreneurs need to be creative and willing to take risks in developing new ways of marketing new product and services to target customers. Okay, tapi sekarang ni ada satu isu yang mana orang-orang yang gunakan viral marketing ni gunakan viral marketing yang tak sepatutnya, kan. Bagi contohnya apa? Sebagai contoh, yang tak sepatutnya lah. Okay, contohnya lah kita ni Kak Long 7E kan, contoh tu tak bagus lah kan dia punya marketing tu. Itu kalau dia nak gunakan untuk marketing lah. Dan yang lain-lain lah yang tidak tidak ada melanggar, contohnya etika keagamaan, etika ketimuran dan sebagainya. Yang tu kita mungkin boleh kita dapat, contohnya kita dapatlah orang kenal kita kan, tapi persoalannya taklah ni. Contoh yang macam hari tu ada satu kes di mana penjual produk kacang ikan menunjukkan aksi-aksi yang tak baik lah, yang tak senonoh lah. Yang ini saya tak nak beritahu siapa ke apa, itu contoh. And then summary, a marketer's role is to find an opportunity to sell product and services to his target customers using the most suitable cost-effective marketing strategies in order to create profit to the marketer and to benefit the customer. Okay.